Hello students, today we are going to discuss about attitude change. During the process of attitude formation and also after this process, attitudes may be changed and modified through various influences. Some attitudes change more than others do. But once a particular attitude is formed, it is not very easy to change that. If it is, it has become a part of our life. But if attitudes are still in the formative stage and are more like opinions, are much more likely to change compared to attitudes that have become firmly established. From a practical point of view, bringing about a change in people's attitudes is of interest to community leaders, politicians, then advertisers, producers of consumer goods and others. So actually it is very important to understand the process as well as the factors that influence attitude change. So there are several factors that influence attitude change. These are characteristics of the existing attitudes, source characteristics, message characteristics and target characteristics. So first is the characteristics of the existing attitudes. Actually all the four properties of attitudes like valence, extremeness, simplicity or complexity and centrality determine attitude change. In general, positive attitudes are easier to change than negative attitudes are. And similarly, extreme attitudes and central attitudes are more difficult to change than the less extreme attitudes are. Simple attitudes are easier to change than multiple attitudes are. And in addition, one must also consider the direction and extent of attitude change. And attitude change may be congruent or incongruent. Congruent means the change that occurs in the same direction as the existing attitude. And incongruent change is the change that is just opposite to the existing attitude. So, for example, if your present attitude is positive attitude for a particular object, and if the new attitude also is in the same direction that you want to change, then you can easily change that attitude. তুমি যদি কিবা ধৰা আইডিয়া আছে কিবা এটা বস্তু ল'ম বুলি ভাবি আছা আৰু কোনোবা ওচৰৰ মানুহে ক'লে সেইটো ল'লে বহুত ভাল, তেতিয়া তোমাৰ সেই যিটো মানে অলৰেডি এক্সিষ্টিং এটিটিউড আছিলে সেইটো বেছি ষ্ট্ৰং হৈ যাব. That is the congruent change. But incongruent change is the change that occurs in the opposite direction to the existing attitude. The present attitude to যদিও পজিটিভ আছিলে কিন্তু কোনোবাই কিবা ইনফৰমেশ্যনছ দি দিলে যিখিনি ইনফৰমেশ্যনে প্ৰেজেণ্ট এটিটিউডটো চেঞ্জ কৰাতহে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিলে, পজিটিভ এটিটিউডটো কিন্তু নিগেটিভহে হৈ গ'ল, সেইটো হৈছে ইনকংগ্ৰুৱেণ্ট চেঞ্জ. Moreover, an attitude may change in the direction of the information that is presented. Posters describing the importance of brushing one's teeth would strengthen a positive attitude towards dental care. But if people are shown frightening pictures of dental cavities, then they may not believe the pictures and may become less positive about dental care. So all these are the characteristics of the existing attitudes. Second one is the source characteristics. Source credibility and attractiveness are two features that affect attitude change. Actually, attitudes are more likely to change when the message comes from a very highly credible source than the less credible source or low credible source. For example, যদি আমি কিবা এটা বস্তু কিনিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো লাইনত যিজন মানুহ এক্সপাৰ্ট হয়, ফৰ এক্সাম্পল ইফ ইউ হেভ ছাম ডাউটছ ইন ইংলিছ, দেন you will go to a English teacher because that English teacher is highly credible source to you to solve your problems. But sometimes attractiveness also plays important role.
এটা সৰু ল'ৰা এটাই কিবা এটা বস্তু কিনিবলৈ হ'লে এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ওপৰতে বেছি ডিপেণ্ড কৰে যেটো এডভাৰটাইজমেণ্টত যেটো দেখিছে সেইটো যদি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰাইছে তাহাঁতক তেতিয়াহ'লে পেৰেণ্টছক সেই বস্তুটো আনি দিবলৈ খুব বেছি প্ৰেছাৰ দিয়ে বা ডিমাণ্ড কৰে ইট ইজ বিকজ অফ দ্য এট্ৰেক্টিভ ফিগাৰ্ছ আমি টিভিত দেখি থাকোঁ বা কাৰ হওক চেল বা যিকোনো চেলছৰ কাৰণে এডভাৰটাইজাৰ্ছবিলাকে সদায় কি কৰি থাকে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰি থাকে আৰু তেওঁলোকে পাব্লিচিটিৰ কাৰণে বহুতখিনি কথা তেওঁলোকে কয় আৰু তেওঁলোক জেনেৰেলি এট্ৰেক্টিভ ফিগাৰ হয় আৰু সেইকাৰণে আমি জেনেৰেলি কি কৰোঁ তেনেকুৱা পপুলাৰ পাব্লিক ফিগাৰৰ কথা শুনি আমি আমাৰ এটিটিউড চেঞ্জ কৰোঁ চ' অল দিজ আৰ দ্য চ'ৰ্চ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স Then next one is the message characteristics. The message is the information that is presented in order to bring about an attitude change. Attitudes will change when the amount of information that is given about the topic is just enough, neither too much nor too little. Whether the message contains a rational or emotional appeal also makes a difference. Actually, আমি যদি মানে এটা sufficient information পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি attitude খুব ভালকৈ সোনকালে চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি যদি জোখতকৈ বেছি ইনফৰমেশ্যনছো পাওঁ বা জোখতকৈ কম ইনফৰমেশ্যনছ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেইটো এটিটিউড চেঞ্জ কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় ঠিক তেনেকৈ মেছেজটোত কি এপিল সোমাই আছে ৰেচনেল এপিল আৰু ইম'চনেল এপিল সেইটোও আমাক জেনেৰেলি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে ইয়াত যিটো বুকত এক্সাম্পল দিছে এন এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ কুকিং ফুড ইন এ প্ৰেছাৰ কুকাৰ মে পইণ্ট আউট ডেট দিছ চেভছ ফুৱেল ছাচ এজ কুকিং গেছ and is economical. That is the rational appeal. And alternatively, the advertisement may say that pressure cooking preserves nutrition and that if one cares for the family, nutrition would be a major concern. That is the emotional appeal. Then the motives activated by the message also determine attitude change. Ita kunubai jodi koi diye daily a glass মিল্ক খালে মানে হেল্থটো ভাল হ'ব আৰু মেমৰি শ্বাৰ্প হ'ব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ধৰা পজিটিভ যদি ইনফৰমেশ্যনছ কোনোবাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি সেই কথাটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি এটিটিউডটো চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিম গতিকে এটা মটিভ আছে আমিও তেনেকুৱা ধৰণে ধৰা মেমৰি শ্বাৰ্প কৰিব বিচাৰিছোঁ বা নিজৰ লাইনত মানে ভাল কিবা কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ হেল্ডি হ'ব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেই এটিটিউডটো চেঞ্জ কৰিম বিকজ অফ দ্য মটিভ Then the mode of spreading the message also plays a significant role. Face-to-face transmission of the message is usually more effective than indirect transmission. As for instance, through letters and pamphlets or even through mass media. For example, a positive attitude towards ORS for young children is more effectively created if community social workers and doctors spread the message by talking to people directly than by only describing the benefits of ORS on the radio. এতিয়া যেনেকৈ আৰু এটা এক্সাম্পল দিছোঁ এতিয়া তোমালোকক একচুৱেলি ফেচ টু ফেচ ইনফৰমেশ্যন যদি আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বেছি বেনিফিট তোমালোকে পাবা বুলি আমি ভাবিম কিন্তু এতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণে ইনডাইৰেক্ট ৱেত মেছেজবিলাক প্ৰভাইড কৰিবলগীয়া হৈছে লেকচাৰ্ছবিলাক প্ৰভাইড কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে যদিও আমি ইণ্টাৰনেটৰ হেল্পত প্ৰভাইড কৰিব পাৰিছোঁ অনলাইন ক্লাছেছবিলাকৰ হেল্পত দিছোঁ কিন্তু ফেচ টু ফেচ যেনেকুৱা ধৰণৰ লেকচাৰ্ছবিলাক দিওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ সিমান মানে আমি দিব পৰা নাই যি নহওক দিছ ইজ অলছ' ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স The next one is the target characteristics. Qualities of the target such as persuasibility, strong prejudices, self-esteem and intelligence influence the likelihood and extent of attitude change. People who have a more open and flexible personality change more easily. People with strong prejudices are less prone to any attitude change than those who do not hold strong prejudices. And again, persons who have a low self-esteem and do not have sufficient confidence in themselves change their attitudes more easily than those who are high on self-esteem. And again, intelligent people also may change their attitudes less easily than those with lower intelligence. However, sometimes more intelligent persons also change their attitudes more willingly than less intelligent ones because they base their attitude on more information and thinking. So all these are different characteristics of the target. So যাৰ কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি খুব বেছি মানে নেগেটিভ এটিটিউড থাকে সেইবিলাক মানুহে কি কৰিব নোৱাৰে মানে এটিটিউড খুব সোনকালে মানে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ যিবিলাক মানুহ খুব
কম ইণ্টেলিজেণ্ট হয় সেইবিলাক মানুহে খুব সোনকালেই মানে এটিটিউড চেঞ্জ কৰি দিয়ে কিন্তু কেতিয়াবা আমি দেখোঁ ইণ্টেলিজেণ্ট পাৰ্চনেও এটিটিউড চেঞ্জ কৰে তেতিয়া দেখে যে নতুন এটিটিউডটো যদি তেওঁৰ কাৰণে কিবা লাভজনক হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কৰিব সেই নতুন এটিটিউডটো তেওঁ ল'ব বা এটিটিউডটো চেঞ্জ কৰিব চ' অল দিজ আৰ দ্য characteristics of target characteristics, source characteristics, message characteristics and characteristics of the existing attitude that are generally known as the factors influencing attitude change. Thank you.